माझा हातभार नरकासुरा खातीर कॉन्ट्रीब्युशन. गाईज वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. आज आम्ही नरकासूर करपाक स्टार्ट केला. नरकासुराक ओनली 3 days लेफ्ट. पळय आमचो नरकासूर चालू आसा पळय. कोण्याचो करता आमी. ही सगळी बच्चा पार्टी आणि हो आमगेलो महादेव मेन लीड घेता नरकासूर करपाक. कटिंग केला आमी कोण्या. आता आम्ही आज रातचे नाईट मारून नरकासूर करतले. आम्ही नरकासूर करपाचे आसले आणि वयर पळय कशें क्लायमेट जाला तें. फुल पावस येयलो. पळय नरकासूर भितून हाडून दवरला. आमगेलो नरकासूर मातसो जाल्लो आसा पळया. आणि पावस बी खूब येता म्हणून मातसो बोरींग जालें पावसा. कितलो व्हडलो पावस आनी गडगड रेशी. नरकासूर करपाक ना पळया. मेन आर्टिस्ट म्हणाल पळया कोण्याचो नरकासूर. केप्या कॉम्पिटिशना व्हरपाचो. सगळे बॉयज येयल्या नरकासूर करपाक. पळया आमचो ऑलमोस्ट अर्दो जाल्लो आसा नरकासूर. तोंड पळया नरकासुराची. आता पेपर बी मारतले आमी नरकासुराक आणि फूल कंप्लीट करतले. भितून नाचपाचो नरकासूर. आता आमी फूल नरकासूर कंप्लीट करतले पेपर बी मारून. आणि पळया आता जाल्लो ऑलमोस्ट रेडी. गाईज आता आमी वयता नरकासुराचें तोंड हाडपाक. आनी आज फाल्यां एकूच दीस उरला नरकासूर करपा खातीर. आनी आमी आतां तोंड हाडपाक वयता. तोंड लास्ट टायमार मेळत ना नरकासूराक लावपाक. आनी आयज आमकां नायट मारची पडटली. हो आमचो नायट मारपी भुरगो केन्ना येना. अभी हम किधर जा रहे हैं हमको भी मालूम नहीं है. देखिए और साइश और आदित्य आगे जा रहे हैं. वो कुछ बोल रहे थे. पूरा जंगल से हम जा रहे हैं. अजून पळय आमकां कितले पयस हाडले ते बिस्कीट आनी चाव. आनी टायम जाल्लो आसा पळय रातचो. टायम पळया 12:30 जाले. नरकासुराचें तोंड व्हरपा आयले आमी. पळया तेंचो भायर नरकासूर चालू आसा पळया. रातचो टायम जाल्लो आसा आनी आमकां आतां न्हीद येता सामकी. पळया कशें कितें जाता तें. घरा कडेन पावतकीर मागीर पळोवपाचें कशें तें. गाडीचें पेट्रोल बी काबार जावं पयला. फायनली आतां आमी इतले पयस वचून नरकासुराचें तोंड हाडला. पळया नरकासुराक आमी सेट केल्लें आहा पळय. नरकासूर सेट केल्लें आहा पळय. मातशें ओके दिसता पळय. कित्याक नरकासूर चड मातसो मोठो तोंड मातशें बारीक मेळ. पळया बरो आहा तसो. कलर चेंज करपा ना. ओके दिसता बेस्ट दिसता पळय. हेंच्यांनी केला मरे पेंट आनी कलर चेंज नाका. जर रातची जाल्ली आसा 2 टायमींग. आनी हे पळय आमकां सायशान 2 जाल्या रे. रातची सॉरी 1 जाल्ल्या. सो हे पळय पार्टी सायशागेर आमकां. आमचो नरकासूर पळय रेडी जाता. स्पेशल थँक्स टू कविश भैया. कविश भैया आयलो म्हणून मातशें जाल्लें. आनी हो पळय डॉगाक फीड करता कितें मस्ती भुरगो. आपल्यान दाखय खंय. हे मागीर लिंक सत्यम कोणा तरी शेअर करतलो. हे मातशें चड फोकस करता. आता रातचो टायम जाल्लो आसा 3 आनी आमचो नरकासुराचें प्रिपरेशन चालू आसा. पळया महादेवाचो न्हिजत आसा आमचो. महादेवा म्हणून काम जाता आमचें. आनी पळया हे पळय नरकासूर. आनी हे कितें करता हे कोणे कितें कट करता. पळया फूल ऑन प्रिपरेशन चालू. अरे महादेवाचो ओगी राव रे तो. ओगी राव. आमचो नरकासूर चालू काम. पळया फाल्यां फूल कंप्लीट जातलें तेन्ना तुमकां हांव व्हिडिओ दाखयतलो. हो सदांच आमकां व्हिडिओ पार्ट करपा खातीर येता. आनी आमगे फाटल्यान पळय 2 जाणां करता. गायज हे पळय भाऊन बिस्कीट हाडल्या पिवळ्यांची स्पेशल. आनी कितें हाडला ते पळोवया. च्या हाडल्या काय कितें ती. च्या हाडल्या भाऊनी पळय. भाऊन च्या हाडल्या आनी म्हादेव रावला चावेक. आमचो नरकासूर आतां उबो जाता. हय उबो कर उबो कर. व्हिडिओचेर ना उबो करना खंय. आमचो नरकासूर लेट नायट नरकासूर ही वेगळीच मजा एक.
भाऊ पिता तो याला व्हिडिओचे हे सगळ्यातल्या युट्यूबाचे चलेगा ना भैया कसं ऑलमोस्ट जाल्लो असा हाफ जाल्लो तकली नासतना नाचता तो खंय रे स्टार्ट नरकासुरा वयर अरे वर नरकासुरा वर बँड बी जा मरे मेल्ल्या कॉल नाचता रे नरकासुर हे स्टार्टिंग गायज आता आम्ही नरकासूर करपाक बसल्या आणि आता टाइम जाल्लो आसा पया हांव बसला बेश्टा हे नरकासूर करता हे पळय नरकासूर आणि टाइम दाखय रे टाइम दाखय सारको दाखय मरे 3:38 जाल्ली रातची आयज 18 तारीख आणि फाल्यां नरकासूर 19 तारखेक परवा फाल्यां मिन्स आता पोया कशें कितें तें आणि आता आमी घरा कडेन वचपाचो प्लॅन करता आणि फाल्यां व्हिडिओ कंटिन्यू करतलो हांव स्टे ट्यून नरकासूर करपाक पळया सगळी आमची गांवांतली बारीक भुरगीं सगळी येयल्ली आसा पेपर मारपाक पळया हे कालच न्यू येयला हे कोण दिसता नरकासुरा पेपर मारून रेडी जाल्ले आसा आणि आमचो मुणालान तोंडाक वता घातला सुकोवपाक पळया काल पेंटींग बी राती केल्ले सो आता मॉर्निंग आमी पळया कशें कितें तें महादेव सदांच आसता 24/7 म्हणून हांव पेपर लायता पळय नरकासुरा म्हाका मातशें म्हणटाले कांय काम करना फक्त व्हिडिओ कसो जाल्लो आसा सद्याक तरी आमचो आता सध्या बरो जाल्लो आसा उलय मरे आता सध्या बरो जाल्लो आहा आनी आता फाल्यां आमगे नरकासूर जातलो आनी आमचो आजून रेडी जावना सध्या आमचं पेंटींग बी सगळें करपाचें आहा आनी टॉन बी लावपाचें आहा तें सगळें ओना कडेन आसा ना कड मारपा ना घेवन तुका कशें दिसता पळोवपाक शकता तुमी बुक यूज करता हांगा आमची फूल क्रेजी सीन जाल्ली आसा आनी फूल एन्जॉय करता आमी नरकासूर करतना पळया पेपर्स बी लायता हांगा आतां मातसो थोडे टायम आमी रेडी जातलो आमचो नरकासूर म्हाका पळयता पळय दवरून व्हरता मेकिंग ऑन नरकासूर अब एंगे के मरे घेतला ताका जे पेपर लायता पळया सगळे आणि व्हिडिओ हांगा परत कंटिन्यू आदू सेकंड एपिसोड आदू पळय नरकासूर रेडी जाता पळया फूल इन प्रिपरेशन सगळे येयल्ले आसा नरकासूर करपाक पळय हांगा सगळी गम लायता नरकासूराचें प्रिपरेशन फूल इन स्विंग आसा आयज आमचो 3rd डे आणि फूल क्रेजी सीन सारखी हांगा पळया सगळे आमचे येयल्ले आसा ताचें काम चालू आसा पळया आणि लीड घेवन येयला ही लजता पळय कशी ती आमचे फोलीचें काम चालू आहा पळया आदू पळय नरकासूराक कशी मिशो बी लायता पळया खाड बी लायता पळय सा फूल इन स्विंग आसा एक काम चालू आहा पळय आमचें नरकासूराचें फोली लावपाचो कटिंग्स बाबू येयल्लो आसा आमचो बाबू पळय रे रोहित हा गए चाले रे नरकासूर व्हिडिओ चालू आहे होय बाहेर बाहेर आता टाइम जाल्लो आसा 1:24 पळया रातची हा आणि आमची काम फुल स्विंग चालू आसा आदू काम करता पळय पिंकी दिदी सगळी काम करता फोलीचे आता हांव तुमकां दाखयलो भायर वचून म्हादेव काम मात करपा ना कांयच सांगता तो तेच सांगता फाटल्यान पळोवपाक शकता तुमी आमचो नरकासूर रेडी जावपाक गेल्लो आसा विशून मातसो चड हेल्प केलो आता आमी रातचे भोंवता बेश्टे ते पळय रातचे देड जाल्ली आसा आनी गांवान फूल भायब आमचो कळ्ळें पळय हांगा पळय नरकासूर चालू आसा आनी हांव स्पेशली येयला आमच्या घरा कडेन हांगा 2 किलोमिटर कवर करून येयला
घराकडे तेवढेन बेजार येता आमचे ते कोण आनी हांगा मातसो एक वेगळोच वायब आसता. सो हांगा येयला हांव काका गेले थंय पळया हांगा कसो चालू आसा. अण्णा कितें तरी करता आमलेट पावका कितें तरी पळोवया आनी खावया आनी मागीर या आमी खंय मारा म्हाजो हातभार नरकासुरा खातीर कॉन्ट्रिब्युशन कितली जाण आसता नरकासूर करपाक या. आनी अण्णा आतां आमलेट पाव करता. नरकासूर करपाक एक वेगळीच मजा. व्हडले नरकासूर करता परत एक वेगळी मजा नरकासूर करपाक असो पेपराचो. तुका आनी हें पळयता हांव कितें उलयता कोणाचें मार पडपाक जाय. आमलेट पाव करता पळय स्पेशल आमच्या खातीर. हो म्हणून आमकां कांयच काम करना फोटींग जाता मग हेणी तोंड रेडी केल्लें आसा ऑलमोस्ट. आनी आतां आदू तरी कितें काम करता. आमचो नरकासूर आतां नाचपाक लागला खंय. बेगीन नाचा मरे खंय रे. तुमकां पळय नरकासुराचो भितूनात पळया पळया ट्रिप्सी रे ट्रिप्सी. हा तू व्हिडिओ काढ मरे भायर व्हिडिओ काढ. तू भायर रे भायर तू भायर वयता. तकली नाचताना जितो आलो. फायनली आमचो नरकासूर रेडी जाल्लो आसा पळया. फायनल लूक. फायनल लूक कितें मेल्ले हातून उरला मातसो उरला. आमकां आमलेट पाव केला अण्णान पळया आनी पोळी बी गरम केल्या आनी चाव आमलेट पाव. अरे फुटलो तो असो पळय सांग मरे कितें नाटक करपाचो आहा. आमलेट पाव खाता नरकासूराची पार्टी लेट नाईट टाइम दिता टाइम जाल्लो आसा पळय रातचो 2:30 जाली. नरकासुराचे मान कापता एडजस्टमेंट जायना सारको. आनी टायम जाल्लो कितलो रे मोबायल काड रे राव रे. टायम जाल्लो आसा 3:08. आपलो टायम आसा 5:45 सकाळचो टायम पळया. आनी थोड्या टायमा भितून आतां दीस जातलो आनी आमचो नरकासूर आतां जाल्लो आसा पळया ऑलमोस्ट फूल जागरण. आनी व्लॉग आतां हांव 3 दीस शूट केल्लो हो हांगाच एंड करता. फाल्यां तुमकां टायम मेळ्ळो जाल्यार दाखयतलो नाचयता नरकासूर. काल हांवें म्हटलेलें की रातचो व्हिडिओ कंटिन्यू जाल्यार जातलो म्हणून, कित्याक राती आमी सकाळीं लेट न्हिदले आनी आतां मॉर्निंग उठोन येयला हांव सारको फूल टायर्ड जाल्लो आसा. आनी आमचो नरकासूर फुल्ली रेडी जाल्लो आसा पळय. आमचो नरकासूर पळया नरकासूर आमचो फूल रेडी जाल्लो आसा पळया. आनी भुरगे वाजोवपाक बसल्या. अजया रे